बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार आशान गुज्जर आप सब भाइयों से मुखातिब हूँ। आज प्रोग्राम लाइव करने का मकसद, जो कल रात को एक वाक़या पेश आया जो नाखुशगवार वाक़या था, जिसकी कल मैंने शदीद अल्फाज में मैंने मज़म्मत भी की थी। इसके बारे में कुछ हक़ाइक़ मैं आप सब भाइयों के सामने लेके आना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मगरिब के टाइम पे इस वाक़े के बारे में मुझे नलतर से अपडेट हुआ कि यहाँ पे फायरिंग का तबादला शुरू हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंतज़ामिया को बावर करवाएं, क्योंकि मज़ीद वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो अगर कि गवर्नमेंट बैक वक्त कार्रवाई न करती तो शायद हो सकता है इलाके के हालात मज़ीद बिगड़ जाते हैं। तो मैंने डीसी साहब से बात की और डीसी साहब ने मुझे जो आगे के जो मामला थे उनके बारे में उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट की कि आप जल्द से जल्द यहाँ से, क्योंकि नलतर जो जहाँ पे आज ये वाक़या पेश आया है कल, उसके और गिलगित के बीच काफ़ी डिस्टेंस भी है। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए डीसी साहब ने और गवर्नमेंट की तरफ से बैक कार्रवाई की गई करने में यहाँ से जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, NS है, रेंजर है, इनके ऊपर भेजा गया। अब इसी दौरान रात भर काफ़ी लोगों के साथ मेरा रब्ता रहा और जिसने मुझसे रब्ता किया उन लोगों को भी मैंने ये बात बताई कि फ़िलहाल आप इस चीज़ को सेक्टेरियन वायलेंस की तरफ लेके मत जाए। सबसे पहले यहाँ पे जो दो कैजुअल्टीज़ हुई उनके रेफरेंस पे हमने कल भी मज़म्मत की थी और कल उस भाई की पिक्चर मैंने अपने वॉल पे भी शेयर की थी। शायद जो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसकी वजह से आज सारा दिन सुबह से शाम तक काफ़ी प्रोपेगेंडा रहा, हालांकि ये प्रोपेगेंडा करने का टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने कल भी इस चीज़ को क्लियर किया था कि नाइंसाफ़ी हम किसी के साथ चाहते नहीं हैं और ये जो वाक़या अब गवर्नमेंट इसके ऊपर तहकीकात करेगी। उसके बाद जो जेन्युइन अगर कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम उसके साथ शाना बशाना चलेंगे। और अब इलाके के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कर से काफ़ी ज़ोर शोर ले रहे थे कि इस इलाके के अंदर फिर सेक्टेरियन वायलेंस क्रिएट हो जाए। इनके अंदर जिन जिन लोगों ने, इलाके मकीन लोगों ने, सबसे पहले जो कैजुअल्टीज़ हुई उनके लायकीन ने जो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और उसके बाद इलाका मकीन के लोगों को कि जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हालात मज़ीद बिगड़ते हैं। रात को इन मामलात के दौरान मैंने गवर्नमेंट के रेफरेंस पे, और क्योंकि मेरा एक अपना कौंसल भी है जिसके अंदर मैं बरादरीज़म के लिए हम काम करते हैं, और ये कौंसल बनाने का मकसद भी यही है कि इस इलाके के अंदर अमन अमान कायम हो, किसी मज़लूम के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तो वो किसी भी रंग नस्ल से चाहे वो ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनकी आवाज़ बने। तो मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट अपडेट की और शायद वो पोस्ट के अंदर जो मेरी बातें थी तो वो जो समझने वाले लोग थे वो तो समझ चुके, लेकिन उसको तोड़ छोड़ के ज़ाती मेरी ज़ात के साथ मुंसलिक किया गया और उसके अगेंस्ट पे इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। और दोपहर को मेरी डीसी साहब से भी बात हुई थी, तो डीसी साहब को भी मैंने इसी चीज़ का मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अब मीडिया है, मीडिया के अंदर हर बंदा इलाके के अंदर इस चीज़ को एक बैड इमेज की शक्ल पे, बुरे अंदाज पे जिन लोगों ने मुझे शो अप करवाया, तो उन लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी हक़ाइक़ का पता ना हो तो इस तरह किसी के ज़ात के साथ और किसी के नाम के साथ, जो बरादरी का नाम होता है, एक पहचान होती है, उसके साथ इस तरह खिलवाड़ आइंदा मत करें। आप पहले हक़ाइक़ को देखें, हालात को देखें। बहरहाल मुख्तसर सी बात करते हैं, इंतज़ामिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। वज़ीर-ए-आला साहब ने इसके अंदर बरवक़्त इलाके के अमन अमान को, क्योंकि ये होते रहते हैं, अब इसके वाक़े को लेके हम पूरे कम्युनिटीज़ या पूरे इलाके को हम मुतासिर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेली बेस पे कहीं ना कहीं ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुआ करते हैं। तो इंतज़ामिया बवक़्त उन्होंने कार्रवाई की और इसके अंदर हुकूमत की तरफ से जो हमें इक़दामात मिली हमने उनको भी मद्देनज़र रखा और हमने उनके साथ भी ताउन किया,
کیونکہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. اب یہاں پہ کسی جو بھی بندہ جو مجرم ہوگا اس کے ساتھ گورنمنٹ اور پھر ہمارے علاقے کے جو رسم و رواج ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ علاقہ مکین اور دوسرے ہمارے حضرات ہیں اور گورنمنٹ کے اندر سے جو بھی اسٹیٹمنٹ اس فیصلے کے اوپر آئے گی انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں اس علاقے کا امن درکار ہے. اگر کہ یہ امن اب ہم سب کی ضرورت ہے. اگر آج میں ابھی پرسنلی ایک قوم بن کے میں بات کر رہا ہوں، ہم ایک قوم ہیں، ہمارے اندر کوئی رنگ نسل ذات پات کوئی فرقہ نہیں ہے. ہم اس علاقے کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، کیونکہ آج جو ساتھ ہمارے جو واقعات جو ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی پاکستانی اینٹی پاکستانی، اس کے اوپر بھی ہم پاکستان کے ساتھ اور گلگت بلچستان کے ساتھ امن کے داعی ہیں، اور ہم یہاں کے لوگوں کو ایک صحیح ویژن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے. تو ان لوگوں نے جن لوگوں نے مجھے میڈیا کے اندر، کیونکہ ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے، تو جو میری اسٹیٹمنٹ تھی، حالانکہ میرے پاس کوئی واقعہ ہوتا یا کوئی ایسی اے ٹو زیڈ کوئی بھی جو میرے دل میں کھوٹ ہوتا تو میں اس طرح اوپن ہو کے میں بات نہیں کرتا. اور وہ پوسٹ ابھی تک سٹل اسی طرح ہی ہے، آپ سب دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے اندر کچھ الفاظ ان کے اوپر غور و فکر کریں. تو اسی دوران آج بعد نماز جنازہ علاقہ مکین اور ایک آغا صاحب کی طرف سے جو ایک اناؤنسمنٹ ہوئی امن کو برقرار رکھنے کے لیے، اور واقعی یہ ہمیں سمجھ کے چلنا چاہیے، اسی کے اندر ہم سب کی بھلائی ہے. تو یہ بات کنفرم ہے کہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی گزرا ہے. ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ اسی طرح کیجویلٹیز اٹھائی ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے. تو پورے اہلیان علاقہ، انتظامیہ اور جو ہمارے مذہبی جو ہمارے عہدیداران ہیں، جن لوگوں نے بڑھ کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار و محبت آپس میں اتفاق کے ساتھ معاملات کو سمجھ کے چلنے کی توفیق دے. انشاءاللہ یہ حالات گورنمنٹ پہلے اپنے نظام کلیئر کریں، کیونکہ یہ انویسٹیگیشن گورنمنٹ کا کام ہے. اب وہ لڑائی کس بیس پہ ہوئی، وہ تحقیقات وہ اپنی جاری رکھیں. ہمارا جو بھی تعاون ہوگا علاقے کے امن کے لیے انشاءاللہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد لاحقین کے ساتھ میری دلی ہمدردی ہے، اور میرا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. تو اب انسانیت کا درس بھی ہم جانتے ہیں. تو سب سے پہلے ان لوگوں کو جن کے گھر میں آج ایک ماتم کا سما ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اس مشکل گھڑی کے اندر ان کے حوصلے مزید بلند کریں. اور جو دوسرے ایلیمنٹس جو ان کے بہاف کے اوپر علاقے کو شر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یا علاقے کے اندر بدمزگی پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی گورنمنٹ ان کا بھی نوٹس لیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر یہ کسی کھیل شروع ہو جائے جس کے اندر 3 طرح میں کوئی بے گناہ لوگ مریں. تو آپ سب بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم.